بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة سلو حسيبة de l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Qli'a. Donc, رانا مع الموديول mathématiques financières où le premier chapitre toujours intérêt simple et escompte. Donc, اليوم on va terminer avec la deuxième section de ce chapitre et du chapitre de manière entière. Donc, اليوم نكملوا مع l'escompte ou le dernier concept في هذا le chapitre واللي تابع l'escompte toujours هو l'équivalence des faits. كنا هضرنا déjà في l'intérêt simple في la partie section 1 de ce chapitre على l'équivalence de capitaux. Maintenant, quand il s'agit d'escompte, on va parler d'équivalence des faits. Parce qu'en fait, هنا نتعاملوا باش les effets de commerce بالأوراق التجارية. Donc le concept d'intérêt, le concept d'équivalence trouve son application dans une opération d'escompte lorsqu'on cherche à remplacer, et il y a l'équivalence هنا نفس المبدأ بحيث on veut remplacer un ensemble d'effets مع un autre ensemble d'effets. دركا واحد من les ensembles يكون فيه un effet ou l'autre يكون un seul effet, معناتها on veut en fait remplacer un effet de commerce par un autre effet. Si on veut remplacer un effet de commerce par plusieurs autres effets, ou là plusieurs effets par un seul effet, ou là carrément on veut remplacer un ensemble qui fait plusieurs effets بواش un autre ensemble qui fait plusieurs effets de commerce. Donc l'opération de remplacement لازم تفهموا بلي le principe d'équivalence يتحقق إذا كان هاد l'opération ما تدير aucun avantage لا من حيث لا بنك ولا من حيث لو كليون. معناه كي دير هاد l'opération de remplacement نتاع un ensemble d'effets مع un autre ensemble ما راك رايح تربح انت، ما رايحه تربح لا بنك، وانت ما راك رايح تخسر ولا بنك ما رايحه تخسر. معناها ني avantage ني inconvénient. صح. دونك وقتاش تصرا وقتاش نقدر نحقق هاد l'équivalence de capitaux. Donc هنا نفرض d'abord عندي l'équivalence des faits. l'équivalence des faits كي نهضر على l'escompte نهضر على l'équivalence des faits، وكي نكون نهضر على l'équivalence des faits معناها il s'agit de l'escompte. Donc مبدئيا نفرض هنا عندي deux ensembles d'effets، un ensemble فيه P effet و un ensemble فيه Q effet. Très bien. Donc chaque ensemble هذا l'ensemble الاولاني فيه des effets بحيث chaque effet عنده une valeur nominale، عنده jour de remise à l'escompte. معناها نهار اللي نهار je le pose نهار je le remets à l'escompte هنا لازم تكون la même date de remise à l'escompte، ولكن le nombre de jours d'escompte ممكن يختلف. C'est-à-dire هنا pour chaque effet de commerce عنده une valeur nominale، عنده aussi une durée d'escompte، وعنده la durée d'escompte، وعنده le taux d'escompte، وعنده une valeur actuelle. نفس الشيء بالنسبة le deuxième ensemble. عندي un ensemble d'effets li chaque effet عنده des caractéristiques، c'est-à-dire عنده une valeur nominale، عنده une durée d'escompte، وعنده un taux d'escompte، وعنده une valeur actuelle. Bon, J jour de remise à l'escompte معناها هنا حبي يقول لك la date d'échéance تاعهم تختلف ما يهمش، la date d'échéance تختلف ما يهمش. دونك هنا بينت الاشياء اللي ممكن تكون مختلفه، les valeurs nominales، les durées d'escompte، le taux d'escompte et les valeurs actuelles. صح. باش هاد les deux ensembles يكونوا équivalents لازم لي شرطين. D'abord, tous les effets constituant les deux ensembles ont la même date de remise à l'escompte. معناه et c'est normal نهار تروح تبدل un ensemble d'effets مع un autre ensemble d'effets معناها هاد les effets كامل راك راح tu vas les remettre à l'escompte le même jour. Donc لازم يكون عندهم la même date de remise à l'escompte. مانيش نهضر على les dates d'échéance، les dates d'échéance يكونوا مختلفة ما يهمش، نهضر على واش على la date de remise à l'escompte. نعاود برك نذكركم كي كنت نهضر على l'équivalence de capitaux قلنا لازم يكون عندهم la même date d'échéance. Attention هنا في les effets de commerce
نهضر على l'équivalence des faits إذا كان عندهم la même date de remise à l'escompte. اوكي les échéances معليش يكونوا مختلفة. donc الشرط الثاني si la somme des valeurs actuelles des effets constituant le premier ensemble est égale à la somme des valeurs actuelles des effets constituant le deuxième ensemble. وقتاش le jour J اللي هو le jour commun de négociation, la date commune de négociation. donc نعاود برك نذكركم نعاود في l'équivalence de capitaux قلنا لازم يكون عندهم la même date d'échéance وعندهم la même valeur acquise. هنا في les effets في l'équivalence des faits لا هنا لازم يكون عندهم la même date de remise à l'escompte واش ou la même valeur actuelle. la même valeur actuelle, je parle de valeur actuelle مش de valeur acquise. هنا نهضر على les valeurs actuelles في l'équivalence des faits. donc هادو هما الشرطين la même date de remise à l'escompte وثاني la même valeur actuelle نتاع les deux ensembles. معناها نحكم le premier ensemble نجمع les valeurs actuelles نتاع كاع les effets de commerce تاع le premier ensemble. لازم هاد la valeur actuelle مجموع تاع كاع les valeurs actuelles تاع le premier ensemble تاع les effets du premier ensemble لازم تكون égale à la somme des valeurs actuelles des effets نتاع واش تاع le deuxième ensemble. très bien. donc هاي اللي واش قصدي اني نقول la valeur actuelle تاع l'effet الاول plus la valeur actuelle تاع l'effet deuxième plus حتى la valeur actuelle حتى l'effet numéro P لازم تكون تساوي la valeur actuelle نتاع l'effet الاول تاع le deuxième ensemble زائد la valeur actuelle تاع l'effet deuxième تاع le deuxième ensemble. سميتهم prime هنا pour faire la différence برك بين les valeurs actuelles تاع l'ensemble الاول و les valeurs actuelles تاع l'ensemble الثاني اللي فيه que effet. هنا نقصد لا فالور اكطويل طالما هنا مانيش نهضر على ليسكونط راسيونيل. اوكي ليسكونط راسيونيل فتحت عليه قوس فقط. اوكي لا ماجوريتي تاع لي نزيد نقول لك في الكور تيرم يستعملوا ليسكونط كوميرسيال. وقتاش يستعملوا ليسكونط راسيونيل حين نعاودوا نشوفوه وقتاش في لانتيغي كومبوزي. دونك هنا كيما نهضر والو كيما نقول لك والو معناتها راني نخدم بليسكونط كوميرسيال. اوكي دونك عاود فتح لي الفيشي في راسك تاع ليسكونط كوميرسيال. هنا لا فالور اكطويل تاعي وشنو هي سي لا فالور نومينال موا ليسكونط. وهنا الدوزيام ايفي الفالور نومينال تاعو موا ليسكونط ديالو بلس حتى لواش حتى ليفي نيميرو بي اللي هو لا فالور نومينال موا ليسكونط ديالو. اوكي هذه المجموعه المجموع هذا تاع لي فالور اكطويل لازم يكون يساوي المجموع نتاع لي فالور اكطويل تاع واش تاع لو دوزيام انصامبل. معناها نحكم لي في الاول تاع الدوزيام انصامبل فالور نومينال تاعو ناقص ليسكونط كوميرسيال ديالو. ليسكونط كيما نقول والو معناتها المقصود اللي هو ليسكونط. اوكي وهكذا حتى نلحق لي في نيميرو. هنا une petite erreur. هنا قصدي كو طلبه بيان سور باينه بليك سي اون ايرور دو فراب. هنا بي ensemble كو ensemble سمحوا لي. دونك هنا كتابه رياضيه. دونك المجموع تاع واش في ان تي موان في ان تي ان في ان تي فوا صديق. هنا درت برك لي زانديس درت لي سوم تاع واش بلي كوم سي لا سوم تاع لي فالور نومينال موا لي اسكومت relatif à chaque effet de commerce بحيث عندي تي تاعي عندي هنايا المقصود هنا تي باردون تي من واحد حتى هنا من واحد حتى البي. وهنا غلطه هنا ماشي اي. هنا اون برينسيپ سي هنا مقصود تي لانديس هنا تي يروح من واحد حتى لواش حتى البي. وهنا دو باسكو لونسامبل الاولاني عندي فيه بي اي في. اوكي وهنا هاي اللي تحبوا لا كوريجي فاسيلمون. هنا مقصودي هنا طلع مقصودي تي معذره. اوكي تري بيان. دونك نعاود ندير العرض. لو دوزيام انصامبل بيان سور عندي جي يروح لواحد حتى الكو باسكو عندي كو افي. كان ممكن جدا انه درك نصححها معكم ماشي مشكل. هنا مقصود شحال عندي واحد ما يتقلقش. هاندي داكور معذره
تري بيان. هنا تاني ممكن نصححها ولكن من الأحسن أني نصححها هنا. سمحوا لي. تري بيان. اوكي دونك هنا بوغ دير بليك في لونسامبل الاول عندي بي افي ولونسامبل الثاني عندي كيو افي. تري بيان. دونك باش تقدر تفهم هذا الكونسيبت ديكيفالونس ديفي نديرو اون بوتيت ابليكاسيون. عندي 3 effets de commerce de valeur nominale respective. 2 عندي 3 effets de commerce 10 000 8 000 24 000. leur échéance respective se situe. عندي les échéances مختلفة. قلت لكم في l'équivalence des faits معليش les échéances يكونوا مختلفين. دونك لي في الاول عنده 10 avril, deuxième 5 mars, le troisième le 10 mai. La même année. Les 3 effets sont remis à l'escompte le 20 juin. Le 20 janvier. Donc la date de remise à l'escompte il y a le 20 janvier. De la même année, le taux d'escompte est le même, 13%. Quelle est la valeur nominale de l'effet de commerce équivalent aux 3 effets précédents si nous supposons que cet effet soit remis à l'escompte le 20 janvier, négocier un taux d'escompte de 7% pour une échéance le 17 mai. Bimana, tout simplement. حبيت هاد l'ensemble نتاع les 3 effets نعوضو باش je veux le remplacer باش un seul effet de commerce. المطلوب مني نلقى la valeur nominale تاعو بحيث هاد l'effet de commerce il est remis à l'escompte وقتاش bien sûr la même date de remise à l'escompte تاع l'ensemble الاول. donc l'ensemble الاول فيه 3, l'ensemble deuxième هذا اللي راح نبدل به فيه un seul effet. la date d'échéance le 17, le taux d'escompte هو 7%. صح. هنا باش نطبق l'équivalence remplacement معناتها équivalence ندير alors sachant qu'un effet est équivalent à la somme de plusieurs autres effets à une date donnée si escompté à cette date au même taux et dans le même système d'escompte, la valeur actuelle de l'effet unique, la valeur actuelle de l'effet unique, واش لازم تكون égale à la somme des valeurs actuelles نتاع les autres effets de commerce يعني نحن remplacer. D'accord. Donc la durée d'escompte تاع les 3 effets. Alors حكمت les 3 effets ودرت la différence ما بين la date de remise de l'escompte ou la date d'échéance تاع كل واحد فيهم. لقيت الاولاني 80 يوم 80 jours, deuxième 44 jours ou le troisième 110 jours. Donc la durée d'escompte نتاع l'effet équivalent راح نبدل به هو 117 jours. Donc لازم نعاود نذكرك بليك la date de remise à l'escompte هي le 20 janvier. ومن le 20 janvier حسبت pour chaque date d'échéance à chaque effet. Donc la relation d'équivalence واش قلنا l'égalité نتاع les valeurs actuelles. Donc la valeur actuelle نتاع l'effet اللي راح يرمبلاسي لي هي واش Vn valeur nominale moins Vn fois n fois i divisé par 360. طالما هذه هي Vn اللي ما نعرفهاش هذه اللي نحوس عليها. sinon sinon les autres paramètres كامل نعرفهم. les valeurs nominales نتاع chaque effet نعرفها, le nombre de jours d'escompte تاع chaque effet نعرفها, le taux d'escompte نعرفهم. très bien. نعوض واش عندي tout en bien sûr tout en gardant Vn inconnu. ok donc هنا Vn تكون inconnu. bon هنا طلب Ni هنا نعوضو ما كانش مشكل باسكو n تاع ليفي دو رومبلاسمون n هو قلنا شحال هو 17 يوم والاي هو 7%. معناه هنا نعوض كاع واش عندي هنا تان لي فالور نومينال بلي دوري ديسكونت مع لو طو دانتيري. تلاحظوا بلي سي لو ميم 0.13 في 3 لو ميم طو ديسكونت لو ميم طو ديسكونت باردون. دونك نقسم على واش نقسم على Vn. باش تحصل على Vn لازم نقسم على بعد ما عوض هنا. d'accord donc هنا Vn égale à 42 423,04 دينار. بمعنى وإذا راني حابة نعوض لي 3 effets de commerce هادو بان seul effet de commerce بحيث il est remis à l'escompte le même jour اللي هو le 20 janvier à un taux d'escompte de 7% avec une durée d'escompte de 117%. donc la valeur nominale ديالو شحال لازم تكون؟ eh ben la valeur nominale تاع هاد l'effet qui remplace هاد les 3 effets لازم تكون 42 423.
23,04 dinars. Donc voilà pour cette vidéo اللي هضرنا فيها على l'équivalence des faits. وفي الحقيقه هذه سي لا ديرنيير فيديو تاع لو شابيتر 1 اللي كان طويل شويه باسكو فيه دو سيكسيون. هضرنا على لانتيري وهضرنا على لانتيري سامبل وهضرنا على ليسكونت ا انتيري سامبل. دونك هذا واش عندي نقول لكم في نهايه الفيديو. بالتوفيق ان شاء الله، ونتلاقاو في دوت فيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.